चैनल ओडी स्कूल आज हम तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा 2024 मॉडल सेट 1 कोन मॉडल सेट 1 आज हम डिस्कशन करिबा एही मॉडल सेट 1 रे तुमरो 50 टी बछा बछा प्रश्न अछि जहा कि तुमरो भाषा ओ गणित विभाग आम एठारे आलोचना करबा गणित 25 टी प्रश्न और भाषा विभाग तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 टी प्रश्न ये आम 50 टी प्रश्न यही मॉडल सेट 1 में आम आज डिस्कशन करबा बुझिला यही परि प्रश्न ही तो वृत्ति परीक्षा आसीबो तेणु वीडियो प्रथम शेष पर्यंत निहाती देख तो भल लगे गोटे गोटे सहित शेयर कर तुम जानी तो वृत्ति परीक्षा 4 विभाग प्रश्न आसी था भाषा विभाग 25 टी गणित 25 टी जनजान विभाग 25 टी और मानसिक दक्षता 25 टी मोट 100 टी प्रश्न 100 मार्क परीक्षा होता है पुणी 2 घंटा मध्य देवाक पड़ी था ठीक अच्छे चले देखा यही मॉडल सेट 1 प्रथम प्रश्न कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 1 कौन अच्छी समस्त प्रश्न उत्तर देवाक पड़ो 1 ରୁ 25 पर्यंत से प्रत्येक प्रश्न मूल्य हूँ 1 नंबर बुझेगा प्रत्येक प्रश्न गोटे मार्क अच्छी और प्रत्येक प्रश्न 4टी संभाव्य उत्तर दि जाए बुझेगा और से सठिक उत्तर टी बाछी डाण पटे जो घर थी से गोटे पास चिन्हटी देवा ठीक अच्छे प्रश्न नंबर 1 कौन अच्छी भारत को एक विचित्र देश बोली तुम पठित साहित्य बहिर क्यों प्रसंग क्यों पाठ देख मैंने भारत को एक विचित्र देश बोली तुम पठित साहित्य बहिरे क्यों पाठ क्यों प्रसंग प्रसंग गुड़िक है पुणी से माने हसिले तुलसी 2 पत्र आसे सबु सुंदर अनेक फूलर मालटी कौन एठारे अनेक फूलर मालटी प्रसंग कौन कह भारत को एक विचित्र देश बोली वर्णना करा तेणु ऑप्शन डी है यार सठिक उत्तर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को मधु बाबू घर क्यों जिले में अवस्थित मधु बाबू घर क्यों जिले में अवस्थित कटक पुरी खोर्धा केन्द्रापड़ा को टिके चिंता करके ना मधु बाबू घर कटक जिले में अवस्थित अर्थात ऑप्शन ए है यार सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर तुम साहित्य बही मोट केतोटी प्रसंग अच्छी तुम साहित्य बही मोट केतोटी प्रसंग अच्छी केतोटी पाठ अच्छी कौन अच्छी ना मोट केतोटी पाठ अच्छी मन पकाओ पद्य केतोटी गद्य केतोटी मोट होगा केतोटी ना मोट केतोटी अच्छी ना मोट से 17टी पाठ अच्छी केतोटी पाठ अच्छी 17टी पाठ अच्छी अर्थात ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर 4 नंबर प्रश्न हो बक्सी जो नुआ अस्त्र कथा कही कौन देख एठार पचार बक्सी जो शेष चैप्टर अच्छे बक्सी जो नुआ अस्त्र कथा कही अस्त्रटी कौन तलवार खंडा असहयोग बंदूक कौन ना बक्सी बक्सी जो कहते गोटे नुआ अस्त्र कथा असहयोग ऑप्शन सी है सठिक उत्तर देख 5 नंबर क्वेश्चन को पारसह बढ़ई दायना पुअरे दाय एक कथा किए कही देख
ଏ ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ ପାଟୁଆ ମରାଯାଇଛି ହେଲା। ସେ 1200 ବଢେଇ ଦାୟ ନା ତୋ ପୁଅରେ ଦାୟ, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜା କହିଥିଲେ, ଧର୍ମା କହିଥିଲେ, 1200 ବଢେଇ କହିଥିଲେ, ବିଶୁ ମହାରଣା କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ କୁହ? 1200 ବଢେଇ କହିଥିଲେ। ନା ତୁମ 1200 ବଢେଇରେ ଦାୟ ନା ତୁମ ପୁଅରେ ଦାୟ? ତେଣୁ ଅପସନ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 କୁ ଦେଖିବା। ଫୁଲ ସହିତ କାହାର ଦେଖା ହୋଇ ନଥିଲା? ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ ଯେ ଫୁଲ ସହିତ କାହାର ଦେଖା ହୋଇ ନଥିଲା କହିଛି ହେଲା। ପ୍ରଜାପତି, ମହୁମାଛି, ପବନ, ଭଁଅର। ପବନ, ଭଁଅର, ମହୁମାଛି ଏକ। ଦେଖ ଏଠାରେ ପବନ, ଭଁଅର, ମହୁମାଛି ଏକ, ମାନେ ଏଇ ତିନିଟି ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ସହିତ ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା 7 ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ମଧୁବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବୀରକିଶୋର, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। କଣ ହବ? ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି? ମନେ ପକାଅ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରିଥାଉ? ଜାନୁଆରୀ 30, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, ଅକ୍ଟୋବର 2, ନଭେମ୍ବର 14। କଣ ହବ ଏଠାରେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଅପସନ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଆପଣାର ବିଚାର ନାହିଁ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠାରେ କଣ? ଆପଣାର ବିଚାର ନାହିଁ ଅର୍ଥଟି କଣ? ସମସ୍ତେ ପର, ସମସ୍ତେ ନିଜର, ସମସ୍ତେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି, କେହି ଆପଣାର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣାର ବିଚାର ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥଟି କଣ? ସମସ୍ତେ ନିଜର। କଣ? ଅପସନ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା ଆପଣାର ବିଚାର ନାହିଁ, ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଏଠାରେ କେହି ପର ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ନର ଅପସନ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କବିଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ଲାଗିବ? କବିଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ। ଡେକ୍ସ, ଖେଳ, କୁଦ, ନାଚ, ଗୀତ। କଣ ହବ? କବିଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ। ଅପସନ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର। ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଟି କଣ ବୋଲି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋରା ସରକାର ମାନେ ଯେ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଟିଏ ଅଛି। ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଟି କଣ ବୋଲି ଏଠାରେ ବୀରକିଶୋର କହିଛନ୍ତି? କବିତାର କବିର କବିତା, କବିର ମନ, କବିର ଚେହେରା, କବିର କଳ୍ପନା। କଣ ଏଠାରେ ହବ? ନା ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କବିର କବିତା। କବିର କବିତାର ଶକ୍ତିଟି ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏଠାରେ ଅପସନ ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 12 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12।
ଯୁବକ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଖୁସି ହେଲେ କାହିଁକି? ସହାନୁଭୂତିରୁ ସୁଫଳ ପାଠଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲେ? ଅପସନ ଏ ଅଛି ଯୁବକଟିର ନମ୍ରତା ଦେଖି, ଯୁବକଟିକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଦେଖି, ଯୁବକଟିର ଚେହେରା ଦେଖି, ଯୁବକଟିର ପୋଷାକ ଦେଖି। ନା ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପଇସାରେ କଣ କରୁଛି ନିଜକୁ ଏକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଥିବା ଦେଖି ବିଦ୍ୟାସାଗର ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ ବି ଅଛି ଏଠାରେ ଯୁବକଟିକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ बी हो यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर को देखो। बाट जाक केते जेते नुआ नुआ साथी भेटिता, बाट जाक जेते नुआ नुआ साथी भेटुथा एकथा किए काहाको कहिछि? कवि पिलाटी को कहिसंती, पिलाटी कवि को कहिछि, कागजर डंगा पिलाटी को कहिछि, पिलाटी कागजर डंगा को कहिछि। तो बाट जाक जेते नुआ नुआ साथी भेटुता एक कथा से पिलाटी काहाको कहिछि ना से कागज डंगा को कोइ कोन कहिछि? मेलाडी प्रेमी मुदते हसी हसी बाट जाक जेते नुआ संग भेटुता बोले से एटा से मेलाडी देला समय ताको कोन कहिछि बुझिला। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न को देखो। जेपरि ओडिशार भाषा ओडिया, जेपरि एठे ओडिशार लोके माने ओडिया भाषा कहंती, एही परि केरलर लोक माने क्यों भाषा कहबे? तेलुगु, हिंदी, बंगला, मालायालम। केरल लोक माने क्यों भाषा कथा कहबे? को केरल लोक माने मालायालम भाषा कहबे बा कहितांती बुझिला। एणु 14 डी वायर सठिक उत्तर। देखरे पारादीप में आसी लागोई जहाज भेला भेला। पारादीप प्रश्न भल शुण 15 नंबर टी। पारादीपे आसी लागोई जहाज भेला भेला यार पूर्व पदटी कौन? यही पदर आग पदटी पूर्व पदटी कौन? जाइछि सेकाल आसीछि रे एबे नुआ बेला। ऑप्शन धीरे धीरे समय परिवर्तन होई आसीछि नुआ सकाल, जाइछि सेकाल आसीछि रे एबे नुआ बेला। भासुची नौका भेला भेला तार पूर्व पदटी कौन हबो? जाइछि सेकाल आसीछि रे एबे नुआ बेला। ए ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। तो पूर्व पद हेगला जाइछि सेकाल आसीछि रे एबे नुआ बेला। पारादीपे आसी लागोई जहाज भेला भेला बुझिला। तेणु ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। तापरे क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। आदर शब्दर विपरीत अर्थ कौन? आदर आदर करिवा तार विपरीत कौन हो? भीतर, बाहर, अनादर, अयतन। आदर अनादर कौन हो? आदर अनादर। ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न को देखिबा। सागर पाराबार दरिया भास्कर कौन हो? अलगा शब्दटी को बुझाओ बा चिन्हाओ। सागर पाराबार दरिया कौन? सागर पाराबार दरिया कौन हम? एठारे तीन शब्द समुद्र को बुझाउछ। क्या बुझाउछ ना समुद्र को बुझाउछ। भास्कर सूर्य को बुझाउछ। तेणु एठारे भास्कर शब्दटी अलगा हेब बुझिगला। 17 डी सठिक उत्तर। 18 नंबर देखो। नीति शब्दर गद्य रूप लिख। नीति नीति शब्दर को गद्य रूप में जो लिखले कौन? नीति प्रतिदिन सबुदिन अन्य। नीति 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 कौन हम? नीति बुझला। ऑप्शन ए हो यार सठिक उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 19 को जीवा निम्नोक्त मध्यरु विहंगर प्रतिशब्दटी किए प्रतिशब्द विहंगर ताहार विहंगर प्रतिशब्द अर्थात समान अर्थ बुझाउथिबा समान अर्थ को बुझाउथिबा कोन हो विहंगर प्रतिशब्द चंद्र अग्नि सूर्य पशु पक्षी पक्षी बुझा अर्थात ऑप्शन डी हो यार सठिक उत्तर विहंगर प्रतिशब्द पक्षी शाख मूला या सजे लिख शाख मूला सजे लिखिले कौन हम मुख शाला कौन हम ऑप्शन बी मुख शाला पूरा डी हो सठिक उत्तर बुझीगला नेक्स्ट जीवा 21 नंबर को जेपरी राजारू रानी जेपरी जेपरी राजारू रानी जेपरी मालिकरू कौन हो मालिकरू चाकर मालिक बाबू मालिकाणी मेमसा लिंग को विपरीत लिंग को बुझा लिंगगत अच्छी है तो राजारू रानी राजार विपरीत लिंग रानी मालिक विपरीत लिंग कौन हम मालिकाणी ऑप्शन सी हो यार सठिक उत्तर बुझला मालिकाणी 22 नंबर प्रश्न देखिए कांध को कांध मिलाई ठिया हंती कांध को कांध मिलाई ठिया हंती ए धाड़ीर अर्थ कौन कांध को कांध जोड़िबा दुई कांध को एक करबा एक होई काम करबा कांध रे कांध को घर देबा कौन हो कांध को कांध मिलाई ठिया कांध को कांध जोड़िबा दुई कांध एक करबा एक होई काम करबा एक हुई काम कर कौन हम कांध कांध मिलेगा अर्थात एक हुई काम करवा ऑप्शन सी यार सठिक 23 नंबर प्रश्न देख वंदे उत्कल जननी रचयिता किए वंदे उत्कल जननी यार रचयिता किए किए लिखिं कविवर राजेन्द्र राय रक्त कवि मधुसूदन राय कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र वंदे उत्कल जननी रचयिता होती कौन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र नाटी मन रख कौन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र वंदे उत्कल जननी रचयिता बुझला नेक्स्ट देखो 24 नंबर को जन्मभूमि को क्या सहित तुलना मन पकाओ मो प्रिय जन्मभूमि बाटी मैंने पदर बनाई जन्मभूमि को सहित क्या तुलना माँ मौसी पिउसी देवी ना जन्मभूमि को आम माँ सहित तुलना कर ऑप्शन ए सठिक उत्तर देख 25 नंबर क्यों शब्द ठीक एथरे सठिक रूपे बना शब्द अच्छी सहानुभूति 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 सब सहानुभूति क्यों सहानुभूति मात्रा अनुसार शुद्ध बना अनुजाई उच्चारण अनुजाई भाषा को पढ़ सहानुभूति किपर लिखिता आम कौन है ऑप्शन ए हो यार सठिक उत्तर बुझला सहानुभूति सभा नरे हसौ और घुरे घरे कौन हम दीर्घ हस दीर्घ बुझला आतरे हर्ष ही सहानुभूति तो ये मॉडल सेट 1 भाषा विभाग सब मोस्ट
25ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ ବିଭାଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏ ମଧ୍ୟ 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 25 ମାର୍କ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ। ତେଣୁ ଯାହାକି ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 4ଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଗୋଟିକୁ ବାଛିବା। ପାଖ ବକ୍ସରେ ଆମେ ପାସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବୁଝିଲା? ଠିକ ଅଛି। ତାର ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା 26 ରେ ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କି ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା, ସମଷ୍ଟି ବା ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା? ଅର୍ଥାৎ ଅଯୁଗ୍ମ ଯୋଗ ଅଯୁଗ୍ମ, ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ମନେକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 7 ଆଉ ଗୋଟେ 3 ସମଷ୍ଟି ବା ଯୋଗ 10 ହେଇଗଲା। 10 ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା? ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ? ନା 10 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ। ଅର୍ଥାৎ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଛେ ବା ତାର ଯଦି ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ, ସେ ସମଷ୍ଟି କି ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଅପସନ ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन को ଯିବା। 37 नंबर 117 ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ପର ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ଦେଖିବା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ 17 କାହାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା। କେମିତି ଜାଣିବା 17 କାହାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା? 117 କାହାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା? କେମିତି ଜାଣିବା? ନା 117 ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ଏକ ଯୋଗ କରିଦେବା 118। 118 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ? 118 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ପୁଣି ତାହାର ପର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଅର୍ଥାৎ ଏହି 118ର ପର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? କେତେ ହେବ? 118 ପର ସଂଖ୍ୟା। एक जोग करदेवा केते पाइला 119। आमे कोन पाइले 17 जे संख्यार पूर्व संख्या सेही संख्यार पर संख्या हेउची 119। एनो 27 कोन नंबर हो यार सठिक उत्तर। तापर देखिबा 28 नंबर प्रश्न को। सतासी रु 105 पर्यंत मोट केतोटी संख्या अछि? देखो 87 रु 105 अर्थात 87 को मध्य हमको गणिबा को पड़िबो। मन रख एटा 87 रु 105 अर्थात 87 को नहीं 105 पर्यंत। केमिति जानिबा? 105 रु हम कोन करबा 87 को फेरी देबा। केते हो 5 रु 7 जीवनी एटा ओधा से 1 15 गला 15 रु 7 गला 8 एठी जे 9 अछि 9 रु 8 गला 1 अछि। हम केते पाइले 18 पाइले। तापर हमको 17 ए 87 को काउंट करिया को पड़ियो। बुझिया 87 को 1 माने 1 मिसे लेके देला ना 19 हे गला। केतरा पाइले? 87 रु 105 पर्यंत मोट केतोटी संख्या पाइले? एतरे हमें 19 टी संख्या पाइले। बुझिला? 87 रु 105 को हमें फेज देला केतेला 18 पाइला। तापर से हमें जोग 1 करबा। बुझिला? तापर देखो 29 नंबर को फट 44 फट कहले तो 44 कहले केते 44 300 कहले 30 44 कहले केते हो 40 अर्थात 40 जोग 6 समान लेके देला 46। षष्ठ 44 अथवा पूर्णवाचक संख्या 46। बुझिला? तापर 30 नंबर को देखिबा। 30 नंबर प्रश्न कोन अछि? 30 नंबर प्रश्न कोन अछि को?
प्रश्न नंबर 30 रे कौन कही तुम श्रेणी रे जेते जन बालक पढ़ती कौन जेते जन बालक पढ़ती सेमानंको ठारू 5 जन बालिका कम पढ़ती जदि तुम श्रेणी रे 20 जन बालक पढ़ती तेरे श्रेणी रे केते जन पिला अर्थात बालक बालिका मिसी मोट केते जन पिला पढ़ती देखिबा एठरे कही ना केते जन बालक पढ़ती बालक संख्या बालक संख्या है 20 जन बालक पढ़ती केते जन बालक बालिका पढ़ती केते जन बालिका पढ़ती ना बालक ठारू 5 जन कम बालिका पढ़ती अर्थात 20 ରୁ 5 को कौन करवा फेरी देवा केते 15 जन तो बालक 20 जन पढ़ती बालिका 15 जन पढ़ती मोट पिला केते हबो केते जन मोट पिला पढ़ती बालक संख्या बालिका मोट बालक केते ना मोट बालक होची 20 मोट बालिका केते ना 15 20 15 मिसी बेले केते ना 35 एठारे केते जन बालक बालिका मोट पिला पढ़ती ना 35 जन पढ़ती अर्थात प्रश्न एयर ऑप्शन सी है सठिक उत्तर ऐसे 31 को देखो हरि बाबू दैनिक 70 टंका संचय करे गोटे सप्ताह केते टंका संचय करते संचय अर्थात पैसा रखिया तो हरि बाबू दिन को दैनिक अर्थात दिन को एक दिन को 7 टंका सॉरी एक दिन को केते टंका संचय करते ना 70 टंका संचय करते बुझिला सप्ताह अर्थात देखो पे सप्ताह समान केते दिन 7 दिन एक सप्ताह समान 7 दिन जदि से एक दिन रे 70 टंका संचय करती गोटे सप्ताह 7 दिन गोटे सप्ताह जहाँ 7 दिन तो 7 दिन को से केते टंका संचय करेंगे कौन कर 70 को 7 सहित गुणी देवा 7 शून्य 7 49 तो 490 टंका से संचय करेंगे अर्थात ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर दिन को 70 टंका हिसाब से गोटे सप्ताह से 490 टंका संचय बे ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर तापर 32 नंबर प्रश्न को देखो निम्नलिखित संख्या चतुर्थ संख्याटी केते एटार तीनोटी संख्या देइछि एही क्रम रे एही संख्या क्रम रे हम चतुर्थ संख्याटी निर्णय करिबा देखो एटार 400 350 300 एटा कोन अछि कमी जाइछि कोन होछि कमी जाइछि 400 रु 350 केते कमिछि 400 रु 350 केते कमिछि ना 50 कमिछि एटा कोन होला -50 बा 50 कमी गला 350 रु 300 कोनी केते कमिछि 350 रु 300 केते कमिछि ना 50 कमिछि एटारे भी कोन होला 50 कमी गला तो सही परि कोन होला 300 रु मतलब हम कोन करबा 50 को एटारे बिजो कर देबा तो केते होला 250 तो केते हो 250 हो अर्थात ऑप्शन सी और यार सठिक उत्तर बुझला चतुर्थ संख्या है 250 देखो 33 नंबर को तुम घर ठारो डाक्तरखाना दूरता 75 मीटर 45 सेंटीमीटर ये तुम घर ठारो घर डाक्तरखाना घर ठारो डाक्तरखाना दूरता 75 मीटर 45 सेंटीमीटर तुम्हें घर ठार बाहरी डाक्तरखाना को आसिल पुणी से घर को फेरी आस अर्थात तुम्हें कौन कल घर ठार डाक्तरखाना आसिल 75 मीटर 45 सेंटीमीटर आसिल पुणी गल से डाक्तरखाना घर को फेरी पुणी के फेरिल ना 75 मीटर 45 प्रथम देख घर ठार डाक्तरखाना आसिले केते आसिल 75 मीटर 45 सेंटीमीटर पुणी कौन कल घर ठार डाक्तरखाना पुणी घर को फेरिल पुणी से समान 75 मीटर 40 सेंटीमीटर
तो कौन करदा समष्टि बाहर करदा जो करदा मोट केते हला 45 से हला 5 5 10 4 4 8 9 90 सेंटीमीटर एन देखिबा केते मीटर 5 5 10 7 7 14 15 तो ये 50 मीटर 90 सेंटीमीटर अर्थात एठारे गो हला ऑप्शन सी हला सठिक उत्तर ऑप्शन सी बुझेला। तापर 34 नंबर प्रश्न को देखिबा 2.5 किलोग्राम समान केते ग्राम 2.5 किलोग्राम पिला माने 2.5 2.5 बोले केते जानिबा 2.5 बोले कोन 2 किलो आधा किलोग्राम तो 500 ग्राम এটা 2.5 अर्थ 2 किलोग्राम 500 ग्राम अर्थात केते होइबो 2 किग्रा 500 ग्राम बुझिला में कौन करबा ग्राम रे प्रकाश करबा 2 किग्राम समान 2000 ग्राम तो बड़ा 500 ग्राम तो 2000 और 500 मिसी जीवो 2500 ग्राम जीवो केते ग्राम होला 2 किलोग्राम समान 2500 ग्राम अर्थात ऑप्शन बी हो यार सठिक उत्तर बुझिला। 35 नंबर को देखो 200 मिलीलीटर धरुवा एक जल पात्र रे जल नै केते थर ढालिले 2 लिटर मापर एक कलसी पूर्ण हो गोटे कलसी अछि ए कलसी रे केते धरना 2 लिटर पानी धरे सेते जे 200 मिलीलीटर धरुवा गोटे जल पात्र नै ताको पूर्ण करिबा ताले हम केते थर सेते ढालिले ता पूर्ण हो देखिबा एठारे 2 लिटर समान केते मिलीलीटर 3000 मिलीलीटर तो थर को 200 मीटर थर को केते मिलीलीटर ना 200 मिलीलीटर नै था बुझला तो 2000 मिलीलीटर पूर्ण करबा पय केते थर 200 मिलीलीटर लेवा को पड़िबो कोन करबा एठारे 2000 मिलीलीटर को 200 मिलीलीटर भाग कर देबो 201 200 2 मिला तो 200 सुने 2 केते थर हमको लेवा को पड़िबो 10 थर लेवा को पड़िबो तो 35 थर डी हो यार सठिक उत्तर बुझिएला। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर को जीवा केते नंबर क्वेश्चन को जीवा 36 नंबर को जीवा 36 नंबर प्रश्न रे कोन अछि मार्च मास रो 1 तारिख रविवार देखो मार्च मास अछि मार्च मास 1 तारिख कोन पड़िना रविवार पड़िना तो पुनी से मास रे बा केतोटी सोमवार पड़बो एटारे केंटी करिवा तो मार्च मास जदी 1 तारिख 1 तारिख को कोन पड़िना रविवार पड़िना 2 तारिख प्रथम सोमवार कोन पड़िना 2 तारिख प्रथम सोमवार एला प्रथम सोमवार 2 तारिख तापर कोन होलो 7 7 मिसे देबा 2 रे जदि हम 7 मिसे रे एला 9 तारिख एला 2 सोमवार पड़िना तापर कोन बोला 9 रे पुनी 7 मिसे देबा तो होलो ये पुनी 3 सोमवार पड़िला कोन हो पुनी 16 रे कोन करबा आज मिसेला 30 सेवा ये बोलला 4 सोमवार 4 नंबर सोमवार 30 रे कोन करबा पुनी 7 मिसेला 30 सेवा ये पंचम सोमवार आउ तो हबनी हम केते सोमवार पाइले तो केते सोमवार पाइले 2 9 16 30 30
ଏହିପରି ଆମେ କେତୋଟି ସମୟ ପାଇଲେ ପାଇଲେ ନା 8 ମାସ 5 ସମୟ ପାଇଲେ କେତୋଟି ପାଇଲେ 5 ପାଇଲେ ବୁଝିଲା। କେତୋଟି ପାଇଲେ ଯଦି କେତେଟା ବୋଲଲା ନା 5ଟି ସଂବାଦ ବୁଝିଲା। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା 50 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ କେତୋଟି 20 ଟଙ୍କିଆ କେତୋଟି 10 ଟଙ୍କିଆ କେତୋଟି 5 ଟଙ୍କିଆ କେତୋଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମିଳିବ। 50 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା। ହଁ ଦେଖ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି 1 20 ଟଙ୍କା ଆମେ କେତେ କଣ କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ 20 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଗୋଟିଏ 20 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ କଣ କଲେ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କା କଣ କଲା ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଠି 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ 5 ଟଙ୍କା ସବୁ କେତେ ହେଇଗଲା 20 30 5 35 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେ ରହିଲା 50 ରୁ 35 ଦେବା ତାପରେ 15 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆଉ 15 ଟଙ୍କା ରହିବ ତ 15 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେତୋଟି ଆମକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିବ 1 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଅର୍ଥାৎ 15 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 15ଟି 1 ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହୋଇବାର ଅଛି ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ଉତ୍ତର 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି 8 ରୁ 1 କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି 8 ରୁ 1 କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କଣ କରିବା ଗଠନ ହୋଇଥିବା 3 ବ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ 8 ଅଛି 3 ଅଛି 1 ଅଛି ଏଟାକୁ କଣ କରିବା ଆମେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ 3 ବ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠାରେ ସବୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 3 ଅଛି ଯଦି 2 କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେବ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ତାପରେ ସେ ସାନ ଅଛି ନା 1 ଅଛି 1 କୁ 6 ବାର ଲେଖିଦେବା ହେଲା ତ କେତେ ହେଲା 108 ତ 108 ହେଲା 14 ରୁ 3 ନମ୍ବର ଭିତରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତାହେଲେ 14 ତେଣୁ ତାହେଲେ କଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ହବାର ସ୍ଥିର ନେକ୍ସଟ 39 নম্বরକୁ ଯିବା 39 ରେ କଣ ଶିଖିବା 11 କୁ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ 11 କୁ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ GI XI IX XII ମାନେ a को कौन लिखता I लिखता 5 को V लिखता 10 को X लिखता এইভাবে 11 को रोमान संख्या लिखले X I 10 1 11 तो X I बुझला ऑप्शन बी हो यार सभी उत्तर ऑप्शन कौन हो ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न बुझवा समघनर केतोटी शीर्ष अछि देख पिला माने करे समघनर केतोटी शीर्ष अछि କହିଲ କେମିତି ଜାଣିବା କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି ସମଘନର एक 2 3 4 5 6 7 8 କେତେ ହେଲା ନା 8 ଟି ଶୀର୍ଷ କେତେ ହେଲା ସମଘନର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8 ऑप्शन ए होयार सठी उत्तर बुझला। 41 नंबर देखो 10 हल बदलଙ୍କ सिंह संख्या केते बळद 10 हल बळद हल हल बळे केते ना हल कहिले 2
10 ହଳ କହିଲେ କେତେ ବଳଦ ହବ? 10 ହଳ କହିଲେ 10 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 20ଟି ବଳଦ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଭାବିଲେ ମୋଟ କେତୋଟି ବଳଦ ହେଲେ? 20ଟି ବଳଦ ହେବେ। ଏ ଗୋଟିଏ ବଳଦର ସିଂହ କେତୋଟି? একটি বলদর সিংহ সংখ্যা ହେଲା 2ଟି, অর্থাৎ এখানে 20টি বলদর সিংহ সমান কেতে হব? 20 দুনে 40টি ও অপশন বি হবে এর ঠিক উত্তর। যেটা 42 দেখো সংখ্যা 4 କୁ ଟେଲି ରେ କିପରି ଲେଖିବ? ଟେଲି ସଂଖ୍ୟା 4 କୁ ଟେଲି ରେ କିପରି ଲେଖିବା? 4 ଯେଉଁ ଅଛି ଆଇବି, 4 ଯେଉଁ ଅଛି ଏକୁ ଥାଏ ଟେଲି ରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ଏଇଟା ଅପସନ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। 42 ର ଅପସନ ସି ବୁଝିଲା ଟେଲି। ତାପରେ ଦେଖ 43 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତୁମ ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପ୍ରଥମ ପାଠର ନାମ କଣ? ଆମେ ଗଣିବା, ଆଗ ପଛ ଜାଣିବା, କାଗଜ ଖେଳ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ଜାଣିବା। ଆମ ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କଣ? କାଗଜ ଖେଳ। କଣ? କାଗଜ ଖେଳ। ହଁ ସିଏ ସଠିକ ଆନ୍ସର। 44 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମେ ଖାଉଥିବା ତରଭୁଜର କେତୋଟି ତଳ ଅଛି? ଆମେ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ଖାଉଛି, ତରଭୁଜ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଗୋଲାକାର। ତରଭୁଜ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲାକାର। ତ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁର କେତୋଟି ତଳ ଅଛି କୁହ? 1 2 6 3। କେତୋଟି ତଳ ଥାଏ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁର? ଗୋଟିଏ ତଳ। କଣ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ତଳ ଥାଏ। ଅର୍ଥାৎ ଏ ହେବ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ଏ। 45 নম্বର ଦେଖ 595 ରେ 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ଫଳ କେତେ? ଦେଖିବା ଏଠାରେ 595 ଯେଉଁ ଅଛି এই 2 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କଣ? 500। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଟି କେତେ? 5 1। ଅନ୍ତର ଫଳ ଅର୍ଥାৎ 500 ରୁ ଯଦି 5 କୁ ଆମେ ଫେରିଦେବା କେତେ ହେବ? 495 କେତେ ହେବ? 495 ଅର୍ଥାৎ ଅପସନ ଡି ହେବ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? 44 ର ଅପସନ ଡି ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 47 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଙ୍କ ହୋଇଥିବ, ପୁଣି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ। 3 ସଂଖ୍ୟା ବଡ ହେଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 319। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିଏ ଅଛି? ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାଖ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 1098 ଏକକ ବୋଲି ଆଡ୍ ଅଛି। ଇଏ କଣ ହବ? ଯୁଗ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ 47 ର ଉଭୟ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 48 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଥିରେ ମୋଟ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇବା? କୁହ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇବା? 48 নম্বରକୁ ଦେଖ। 1 2 3 4 5 6 ଛଅଟି ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ବଡଟି କେତେ ହବ? 7 ହେଲା। ଏଇ ବଡ 8। ଆମେ କେତେଟି ପାଇଲେ? ନା 8ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ। 48 କଣ ହବ? 48 ର ଇ ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ 49 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା।
ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା? ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧାକ୍ରମରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଦ୍ଧାକ୍ରମଟା ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ କ'ଣ କହିଛି? ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଗଲା? ତମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ଆମ 50ଟି ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ମଡେଲ ସେଟ୍ 1 ର। ଏ ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକ ବିଯୋଗକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ବିଯୋଗ ଏମିତି କ୍ରମିକ ବିଯୋଗ ହେଉଥିବ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? କ୍ରମିକ ବିଯୋଗ କ'ଣ କହିବା? ନା ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ଏଠାରେ 50 ର ଟି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମ ବାରମ୍ବାର ବିଯୋଗ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏଠାରେ ହରଣ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଥିରେ ଆପଣ 50ଟି କ'ଣ ବଛା ବଛା ବୃତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଯୋଗୀ ମଡେଲ ସେଟ୍ 1 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମେ ମଡେଲ ସେଟ୍ 2 ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ କରିବା, ଯାହାକି ତୁମ କ'ଣ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା ରହିବ, ଯାହାକି ମଡେଲ ସେଟ୍ 2 ତା ନାମ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।